अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन सामईन, आज का सबक हमारा 8वां पारा में सूरतुल आराफ शुरू किए थे। सूरतुल आराफ का एक रुकू हमारा हो गया था। 8वें पारा में 8 रुकू तक पढ़ लिए थे। इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में सूरतुल आराफ की आयत नंबर 11 से पढ़ेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप लोग ज़रूर पढ़ें। देखिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुल्ना लिलमलाइकतिस, ताको सीन में मिलाना है यहाँ पर, लिलमलाइकतिस्जुदू लि आदमा, रुकेंगे तो लि आदम पढ़ेंगे, ठीक। फसजदू इल्ला इब्लीस लम यकुम, काफ नून मीम पेश कुम, नून को मीम में इदगाम कर दिए। लम यकुम मिनस साजिदीन, लम यकुम मिनस साजिदीन। पीछे से देखिए, वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुल्ना लिलमलाइकतिस्जुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस लम यकुम मिनस साजिदीन क़ाला मा मनअका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुक, क़ाल मा मनअका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुक, क़ाल मा मनअका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुक, क़ाल अना खैरुम मिन्हु, क़ाल अना खैरुम मिन्हु ख़लक़तनी मिन नारिन व ख़लक़तहु मिन तीन, ख़लक़तनी मिन नारिन व ख़लक़तहु मिन तीन। क़ाल फ़हबित मिन्हा फ़मा यकूनु लक अन ततकब्बर फ़ीहा फ़ख़रुज इन्नक मिनस्साग़िरीन। क़ाल फ़हबित मिन्हा फ़मा यकूनु लक अन ततकब्बर फ़ीहा फ़ख़रुज इन्नक मिनस्साग़िरीन। क़ाल फ़हबित मिन्हा फ़मा यकूनु लक अन ततकब्बर फ़ीहा फ़ख़रुज इन्नक मिनस्साग़िरीन। क़ाल अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, क़ाल अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, क़ाल अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, क़ाल इन्नक मिनल मुन्ज़रीन, क़ाल इन्नक मिनल मुन्ज़रीन।
قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما
عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين إني لكما لمن الناصحين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين وقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا. सकता यहाँ पे आवाज को रोक करके रखना है लेकिन सांस को नहीं तोड़ना है, ठीक। वइल्लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن
मिनल खासिरीन। फिर एक बार देखिए, ज़बानी याद कर लीजिए दुआ को, रब्बना से ज़बानी याद कर लीजिए, ठीक। क़ाल रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। क़ाल इहबितू बअदुकुम लिबअदिन अदुव्व, यहाँ रुकेंगे तो अदुव्व पढ़ेंगे, अदुव्व। क़ाल इहबितू बअदुकुम लिबअदिन अदुव्व वलकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। क़ाल इहबितू बअदुकुम लिबअदिन अदुव्व वलकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। क़ाल फ़ीहा तहयौन व फ़ीहा तमूतून व मिन्हा तुख़रजून। क़ाल फ़ीहा तहयौन व फ़ीहा तमूतून व मिन्हा तुख़रजून। क़ाल फ़ीहा तहयौन व फ़ीहा तमूतून व मिन्हा तुख़रजून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आयत नंबर 25 तक पढ़े, 25 तक, और 8वें पारा के रुकू नंबर 9 तक हमारा हो गया। इंशाअल्लाह आने वाले वीडियो में यहाँ से पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में सवाब जारिया की नीयत से शेयर कीजिए। दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।